ମୁଁ କିଛି କରି ନାହିଁ ମତେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଗୋଟେ ଛୁଟି ନେଲା ଭାଇ କଲ ନା ଆକ୍ସନ ହଁ ଏତେ ଏମିତି କଣ ପାଟିରେ କି ଏମିତି କଣ କରୁଛ ଏତିକି ପାଇଁ କେମିତି କହୁଥିଲା ଆଉଥରେ କର ଟିକେ ପାଟିଟା ଏଇଟା ରଖିଲେ ଏଇଟା ରଖିଦେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ୟାଙ୍କର ଟିକେ खाली ओना लिया में से ठीक है सुना ये जो डिस्चार्ज जैसा लगा है ना नाड़ा टाइप पूछे थे वाइफ से सेटा किछ असुविधा ना नहीं अच्छा छुआ करो ओहो खाली बताओ करे मैं पका के शुरू में तैयार अरे ओना होय ओना जे ओना ये में आगे फाड़का में होय पास होय अंका होय ठीक मोचारा बजाया ओना एक्चुअली उनी नका भीति कते गले होय आलम बतरा ओना तो करा हुई तमा हां अंका ए तो बिल्कुल है दाम मुझे है अब तो बाबू चले दाम मुझे देखी ए बा आम के करा में से नुई ना करा लखा ना गिद्र ना अडिगान बड़े हां सेकंड में बात आ गई सनम को जोहार आते ही माने 5th डे आते ही डिस्चार्ज डे तेई तो हॉस्पिटल खन रुआर नोआ तंगिरे तागे ने 30 रोडे उनी तो मैंने एकटू बेस बुझे रुगी बांग फिले देरी तबन हो प्राय थवा काय ना उनी पटा हुई अनि तो गाड़ी तो ऑलरेडी सेटल हो गया ना और जो तो पैकिंग को इदी करते भागना पड़ा तो इदी लेता को अरे कड़ी उडी को बेटा होना पैकिंग यही था और इन यही कहना मैं तो क्या दारे को बनवा इमा बांग साथ सपड़ा के दई और आज बाबा याद दावन को पूरा हीरे लेके सजा करते ले की बांग सजा और ओ ने हां मां कभी आले और मां को उडी जिनिस को जो तो रियल मैसेज सेट को पूरा चेक है और किसी के उडी जिनिस को मेरा जो तो चेक करते आर्मी जी का हिजू में ना हां लेकिन हम चेक इदी का आर्मी जी का हिजू में हां এই যে ওনা पर्स থেকে ধোকা মজা বুঝে আনতে তাই মজা নানা করে দিয়ে শাশুটা বাকি নিয়ে বেবি তো এমন বদমাস গিয়া নৌকা ভাবে তো ঝিলান লেখান তো পায় থাকে কারণ উনি তো সবসময় নৌকা ভাবে কে দহ ইউজ করা তাই বুড়ি তো পুরো লাঙ্গা চাবায় না হেলমেট সে ঢোকা খাতে বেজাবে আর নয় যত ক্লিন চাবা কালি না ফাঁকা চাবা কালি बेड मेट पे तो फांगा चाबा खाली और हारिया नौ मिटन खाली पर्स में आती है ना बस उन्हीं के रागिया होना के बेसबांग बुझे ही पैक पे चला रागिया तीना बदमाश गया जनता वन पे तीना चौड़क पैकिंग ले दे अली उन्होंने तो एकदम बाय थान करना उन्होंने तो रागे थाने तो नहीं तो बात खुला कर दे खाली तो नहीं तो तली अली ना नहीं तो के हिजाय ना सुना नहीं लेगा नहीं नौ पर्स पे ना और आजा हेलमेट केना चला हुई ना के আর লিখো খালি ফাইনাল ভেরিফিকেশন করা থাকি और अच्छा क्या मुमकिन एक्चुअली चला किन सीधे वाली पे लिफ्ट हो ऊपर नीचे बाहर करना तो चलो तो चल लिया ले रस्का तो नहीं तो उनको करा लिखना चलो itu mah aro dengan यात्रा तो ना लाइट को ऑफ कर चला लो चलो मaju Udah lip deh. Argi tidak dok kaki dia. Calo. Awas. Kita kau nasi aja nih so. हाँ भल रे बुलिया पे आसिब मुमकिन दीदी तो कल एक माउसी तो कल एक आर बिच का हजू पे लिमा आर बिच का को हेजू है ले पका आर बिच गिदरे एंतो ओना तो लेकिन मान से नोटे तो हजू जगह छे नोटे तो जगह इमरजेंसी के हजू के बाकी बाकी जाके सब थोड़ी ना हां
चलो Action. এটা আপনার এই ইয়েটা আছে সার্টিফিকেটটা চালু এইটিকে আমাকে ଛୁଆ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେଇଦେବୁ একদম ଚାଲା ଭଳିଆ ଯିବ ଛୁଆ ଗାଡି ଆଣୁଛି ସେ ଆଗରେ ଯିବ ତମେ ବସିକି ଏସିଟା ଦେଇଦିଅ ହଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବି ଟିକେ 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 ଏଇ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଇଦେ ବ୍ୟାଗଟା ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି ଏଇଠି ପାଖରେ ହିଁ ତ ଏପଟେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ହଁ 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 ମୁଁ ବି ହଁ नहीं तो फर्स्ट टाइम देख में कष्ट हो गया हो যত জিনিস হয়েছে ভাই না হেনাংমা নেলকে আপে রুমতে সেটেল হই নালে তারপরে এতকে ব্যস্ততা হেলা নালে আর এত মানে হরমোরে না টায়ার্ডনেস সে আর ভিডিও ভালে কন্টিনিউ কালে তো ওনা টাইমে যত আর একাতে জগাতে যাবে হয় আর ওনা টাইমে মা কটি কটি নেল ল্যাপে সঙ্গে দেখালে নিয়া ভিডিও मूवी तो ना तो बांग भी रही उन्हीं बाई मेरे है तो देखाले कैसे बांगा ये तो दिखाई कि तो नियंता उन पर कोई हिक्का ना आयो कोई पेना मारंग पेना सेटल लगा था एकदम पूरा ठीक टाइम लेके सेटल करना पूरा एकदम আর এই মাহিকা না সাউন্ডে এমন বলতে তিনে কিছু এগুকা বেবি লাগি আর বেবি মা উড়ি পেরে দেয় হেনা কোন চেপি দেখে মনে হয় Jatim kan aja kena ingat kan kalau jepi tu kayak jepi ada তবে আর তিনে পেরে দেয় কেটি হ্যাঁ Tersam. বাংকান Heme hawa kena kena. Hopon baba nyel hawa nyel tar hai kena. Chota bab. उन्हें तो ना हन्या तो अड़ी बेस बुझे अब भी है पहले मोने दिन हन्या होते रहले बढ़ाई गया ले आले भाभी आले जब भी तो चाह Ini tu praktis ya nore nore. প্র্যাকটিস হলো Hai. Tapi tak. খালি লবণ দিয়ে জানা আমি আতাই या अपना भी टाइम आएगा बापला भी तापर बुझे जावा हमरा चेका চলি কি পাঞ্জাতে তখন তো জটি একটু দলাস পাঁচে চলে আমি Ada ardo hai bantu nih ghoa aja cetan deh. দুনিয়া এমন ডিউটি নেল কাতে চালায় হে কাতে নেলাইছে কাটা পড়ে Kada mana? আর খুলে কাতে দেখাই মেলছে দেখুন কা हाय Wah, digan. বাপ রে তিনা কিছু আগু গায় বিটি তিনা কিছু আগু গায় तो বেবি सलाह লাগি ना नेला है बाबा गु काय हुडी बाबा तीन মা তো ছে হাতি আগু গাতে Ada hati, namanya hati cetan boh kan ada. Hati cetan ini boh ceh lagi. বাপ রে হাতি আগু গাতে গেলে আম তো আর আমার সে তো বাম কিনি কা দিয়াম নেল মে হাতি আগু पता है तो Apa nih cetrok kena saya. বাহ ajarin ayah bawa menak gua huding bawa ko menak gua ayah bawa mana alin tuh bangga barang bata ko Acet. না তাওয়াল কো বাপ রে kirim tuh kok Itu tuh ada. बाप रे नेल पे मिटन ब्लू कलर और मिटन पिंक कलर उन्हीं कंफ्यूज गया ना तो बढ़िया गए Mana ini memang orang kayak bina keluar. हाँ अभी चलो कोई करना ना अभी चलो नेलो kan हेल्थ उनको नोंगा जोतर हिजा मगु तारा महा Mana orang kirim juga ke banyak kena band ya. Maka ini nggak boleh terakhir. अरे बॉम्बे दिल्ली खन गया से तेबे से ना बुझा जे होय एक्चुअली माने चले बॉम्बे खन Itu kena antek. काका गु काय हाँ नहीं तो ओका करे पोस्टिंग चलाम इसको गुता है ये रस के तले है ये तुम बाहर खन गु कत फॉरेन खन तेग masam तो Dan masa tolong ini dulu. रोड़ा बहू को भाई कना को
ini cili bahu na kehutam. Cili bahu tinang bahu नोका ले में Wah, tinang bahu चिली बाहु फिर बाहु ना डेफिनेशन अलग में से আর 3 দিন ছুটি নিয়ে বার Ini baru 25 days. আর নিজে তো পুরো ভাইরাল উত্তরাখণ্ড 21টা ओको को पे नेला काम से बगा सब्सक्राइब কত হর মেসেজিং গিয়া কো এটা কে ইয়া দিকু दिकू फ्रेंड को कुलिंग का होय मांगो सांतर को कुलिंग था ठीक है ना लिया हो আর दिकू फ्रेंड को कुलिंग करना को এটা কে Kau di kubu beli kan ya. না प्रोफाइल चेक का को निये दे फोटो निया नेला का को ওই কানা ওকু ব্যাচেলর কানা को आ तो ভাবি ako বাই চান্স যদি আর সেটি কানা কুলিং करना को कोई करना ইংলিশ কি बापला ओना को लिया के बापला कना से बा ये पामा बापला तो पद में कुलिंग करना कि आम भाई का नहीं की इन्हें भाई तो बगा यहाँ देवर करना ले चेची के गया सिंगल गया से हम इन्हें के मां दिकू फ्रेंड को देते कुलिंग करना देते हैं सही हो ना माने मारे स्कूल रे ना गाते को हाडे कोलकाता रे स्टेशन चावा कना को जे बापला लेपे जेले कना को डेगो कोला हां Ini lah. আর উনি মা আলের অপর কারণে এখন আর উড়ি বেড়াতে সে পিনতে মানে jangan bagus ju jalan coba নাই উনি বেড়াত লেগে তারপরে দেখাপি আর হয় আর চেতনা জমা কো এখানে দেখি কাটি দেখি Cuma. হয় নোয়ামা লে লেতে হিরিঙ্গা কিং লাতার বহু কুড়ি উনি লাতার মালিক বুড়িয়া গোটো গায় জমতা হয়। বলবে naam lagi ke তিয়ার ভজু পে আর জম্পে নিয়াল পে তিন চরক ওড়ারে বিনা গাইছে চেতনা oh nota itu lei ওদি চরক নিয়াল থাকনা মা জমদা দেম ও নোয়া থেকে মুখ মিঠাই পড়া কামে মিক দিন अंदर रेल की या तो सामने तो होगा प्यार ले आज जमा एक्चुअली पास सुगर में ना अभी तो कंट्रोल करके दो होगा इन मां में तले देख Actually, Nawaz Sharif biar kata baca bola. Kau sugar pesan kau bener. हां मुझे ना ইংও সুগার রেখে তাহলে সে ওনা দিতে ইংও ভাবে বন্ধ মা হো বন্ধ তেই ওনা নিয়ন তাদের লেই মুভিটা না Mungkin itu ambil plus segar. ও Oh, কাটে ছিল ইংও বাং জমে তবে ছিল কাই চাক করে kami yang kita kangen. বাস Biar তো তিয়ার জুবিন বাহান kamu tuh Nina kayak kali. ব্যাংক Nih, দেখেন tanya doang nih. গোলাপ যেমন সে জমে আর লেডিং চেক আপ না হয় Jam tahu. Untuk itu permit tadi cuma ya. Ini tuh jam tak. এখনো পর্যন্ত ইয়া সুগার টেস্ট আউরি হইবা আর বাকো মে টাকা দিয়া কো জমা সুগার পালা Nah, oke yang paling cuma. নোয়াটা যদি চেঞ্জ দেখি চেঞ্জ করা নোয়া সাইড वाला सेना वाला चेक करना चॉप करना से चेक करना Cini pilih. Kenapa buka? Gula. রাতের বকরি পাঠাই যায় ইদো মিষ্টি জম কুসি খালি মিষ্টি করে বুঝে হ্যাঁ Tinang na emang nito inyo nyerin ha. Nito chala kata lei. Jahay am sana na nito engine sih. Em sana ya itu nih. Basic ini dekat tuh nyama kadali. Sagi. So आगे तो नहीं तो जम छुटे करना है शाम तक तार नंबर माँ mungkin तो इन तो जम हुआ कहीं लड़ी mungkin तो जम dua karena kan horor kerja kan tuh nua ke tahan lah di hudin sa blog hospital kon rural na latih ge to pe tena punya ro chatra itu buat telinga kani kan nak jadi harga tu lagi au ni mah ras kerja mana itu kali just dunia hormon best lu cukup tege baik kora tak kena cek no ठीक है बेबी तो उन्हें ठीक लगन ना बेबी तो आप सला वीडियो को अगुया रपड़ा है नहीं मा मैंने गया ना अपडेट ना ताहन बन तो देखा ना नेक्स्ट वीडियो मा तबे जतो को के सगुन जिंदा बेसर ताहन पे आशा ना वीडियो खुशी आपे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब दालो पे हिड़िया देखा बन बाय बाय टाटा सगुन जिंदा मा सगुन जिंदा